Hello guys, naadyo ko diri tungod yun, naagid mismo diri bridge ko ba, nastunga yun na ako diri sa tower. Ako nag bridge. Oh my god. Dollar kayo nako. Nako. Ika nang nagpicture ay. Naog ko diri hagdanan. Okay. Picture ko, maadto pa ko sa Oakwood. Mag-picture ko sa Oakwood. So, dara good guys. Jud ko dari tungod do.